بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى او ويكرمنا موسى عليه السلام تا ان القي عصاك دا چوغر زوام سخ بلا فإذا هي نناغانا تلقفو هڑ بکڑا ما اغا یافکون چدی جو کڑیو فوقع الحق ثابت شهك كار شهك وبطل او باطل شو ما غسه كانوا چودي يعملون عمل كون کی فغلبوا هنالك پس کمزور شدی دغه وخت کې وانقلبوا او ګرځیدل خاصاغرین ذلیلان والقي السحرة او ګرځیدل جادوګر ساجدين بسجده باندې قالوا دی آمنا برب العالمين ایمان روڑے منگا پر رب د مخلوقاتو رب موسى وهارون رب د موسى علیہ السلام و هارون قال فرعون فرعون آمنتم بی ایمان روڑ تاسو پا دی باندې قبل ان آذن لکم مخک داغینا چی اجازتکم زتاستا ان هذا لمکر مکرتموه یقینا دا دی چل ستاسو چی جو کڑی تاسو اغیلرا پی المدینتی پخار کی لتخرجو منا دی دا پارا چو باسی دا دینا آلها اسیدن کی دا دی فسوف تعلمون زرد چی پوا بشی تاسو لو قطعن ایدیکم خامخا پری بکم لاسون استاسو و ارجلکم اخپیستاسو من خلافنا دل بدل ثم لو صلبنکم بیا پسولی بکم تاسو اجمعین طولا